इंग्लैंड को, यूरोप को छोड़ के मैं यहाँ पे आया और मुझे लग रहा है कि मैंने वो 2000 2,500 बचता है तो वो बेहतर है या 10,000 वाला बेहतर है। तो यही मिसाल कनाडा की और यूरोप की है। तो वहाँ पे आपकी एजुकेशन आपको फ्री है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है और सस्ता है काफ़ी, कनाडा से बहुत सस्ता है। अपनी जो खुराक है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, यूरोप में आपको काफ़ी सारा। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं यूरोप छोड़ के, इंग्लैंड छोड़ के कनाडा क्यों आया। यानी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे। यूरोप में काफ़ी सारे मुल्क है जहाँ पे मैं अगर कोशिश करता तो सेटल हो सकता था, इंग्लैंड में मैं चाहता तो सेटल हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन थे, लेकिन एट द एंड में कनाडा क्यों ना है। इन सारी कंट्रीज़ पे मैंने कनाडा क्यों प्रेफर किया, तो इस वीडियो को डिटेल में आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें। अगर आप भी यूरोप में हैं और ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं और तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई में ये चीज़ें वहाँ पे आपको फेस करनी होती हैं, ठीक है। तो कनाडा इसलिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था, तो मैंने इसको चूज़ किया। और अभी जो राइट नाउ सिचुएशन है तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मेरा डिसीजन ठीक था। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी यूरोप में रह रहे हैं या पाकिस्तान में किसी मुल्क में भी और आपका भी प्लान है तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी कि यूरोप में और कनाडा में क्या डिफरेंस है। तो आप सबको पता है कि जो भी मुल्क है दुनिया में उनके कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप यूरोप का कंपेयर करो कनाडा से, अमेरिका से, तो कुछ चीज़ों में आप इनको अच्छा समझोगे, कुछ चीज़ों में आप इनको बुरा समझोगे। इसी तरह का आप यूरोप को कुछ चीज़ों में अच्छा समझोगे और कुछ चीज़ों में बुरा समझोगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने 3 साल में एक्सपीरियंस किए कि यार मुझे वाकई में यूरोप की बजाय मुझे कनाडा की तरफ या यूएसए की तरफ आना चाहिए, तो जिसकी वजह से मैंने कोशिश की और मैं यहाँ पे आ गया। तो आप लोग भी कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है यूरोप की ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उन सब में हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। मोस्टली जो है ना उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो आपको क्या करना है फिर, अगर आपने वहाँ पे रहना है तो इट्स लाइक अ ग्लोबल, लाइक यूरोप एक ग्लोब है छोटा सा 28-29 मुल्कों का, जहाँ पे आपका आना जाना लगा रहता है, ठीक है। ट्रैवल करना है आपने, वहाँ पे घूमना फिरना है, वहाँ पे आपने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो उस सारी चीज़ में आपको मसला कहाँ पे आता है, आपको सबसे पहले जो आता है वो लैंग्वेज बैरियर आता है। फ़र्ज़ करो कि आप किसी एक कंट्री को टारगेट करते हो, इटली को, जर्मनी को, फ्रांस को, तो आपको तो वो तो सीखनी है। ये तो 100% श्योर है कि आपने अगर जर्मनी में रहना है तो आपने जर्मन सीखनी है, अदरवाइज़ उसके अलावा आपके लिए काफ़ी परेशानी होगी। आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाएगी तो आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी। आपकी फील्ड की जॉब मिलेगी तो आपको जॉब के अंदर आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपका अपने फेलो के साथ बॉन्ड नहीं बनता, चीज़ें आपकी उस तरह आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मसला आता है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि आप अब जब आप बात करते हो कनाडा की, ठीक है, या यूएसए की या इंग्लिश कंट्रीज़ की, तो इनमें आपको फ़ायदा क्या होता है कि अगर इन कंट्रीज़ की बात करें तो हम जैसे लोग हैं जो आते एशियन मुल्कों से, ठीक है। यहाँ पे इंडिया को आप ले लें, पाकिस्तान को ले लें, ठीक है, चाइना को ले लें। चाइना की बात नहीं करता, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन मुल्कों में जो सबसे पहली लैंग्वेज होती है वो तो उनकी अपनी है, लेकिन जो इंग्लिश होती है हम उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, ठीक है। स्कूलों में भी इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई उर्दू स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई चाइनीज़ स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश स्कूल है। क्यों कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमें बचपन से ही इंग्लिश पढ़ने का शौक़ भी है। हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते भी हैं, तो हमारी ऑलरेडी इंग्लिश से इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमें इतना परेशानी नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे लैंग्वेज का इशू नहीं होता आपको कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, ठीक है। लेकिन यूरोप में आपको हर कंट्री में आपको अपनी लैंग्वेज सीखनी है। एक तो लैंग्वेज बैरियर। तो भाई दूसरी जो ज़रूरी बात है, जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, वो ये कि हम लोग फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। और हम बचपन से ही फैमिली सिस्टम में रह के आए होते हैं, ठीक है। तो हमें फैमिली सिस्टम के बगैर, अपनी सोसाइटी के बगैर, अपने लोगों के बगैर रहना थोड़ा सा परेशानी होती है। तो यूरोप में जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी हमारी कम है बहुत एज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन मुल्कों में अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अपने देसी लोग बहुत ज़्यादा है, जिनकी जो आपको काफ़ी सारे हेल्प करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में, जॉब में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, आपको हेल्प आउट करते हैं। तो यूरोप में क्या है, इन मुल्कों में इतनी कम्युनिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये मसला बहुत पेश आता है। दूसरा ये कि आपको हलाल फूड, यानी आपको अपनी जो खुराक है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। यूरोप में आपको काफ़ी सारे जो है ना मुल्कों में तो मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको कहीं जाके दूर जाके ना वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। गोश्त हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हो गई, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ये मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर इनके लिए आप परेशान होंगे तो आप फिर आसानी से तो नहीं रहेंगे ना। आपको अगर एक चीज़ ज़रूरत है, आपको उसके लिए कितने दूर जाना है वो चीज़ लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कनाडा में क्या आपको करीब करीब हर चीज़ आपको जो है ना
مل جاتی ہے, حلال فوڈ مل جاتا ہے, اپنے دیسی لوگ مل جاتے ہیں. یہاں پہ مسجد کا زبردست سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی عبادت کے لیے زبردست آپ کا سسٹم ہے. لیکن وہاں پہ یورپ میں کیا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں, کچھ تھوڑے سے ملکوں کو, اسپین کو اگر آپ لے لیں, اسپین کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی ملکوں میں مسجد کافی دور دور آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ کو جو ہے نا نماز کے لیے, اپنی عبادت کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک سب سے بڑا فیکٹر. اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے ملک چھوڑتے ہو, کسی ملک جاتے ہو, تو آپ کو جو سب سے مین کنسرن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس ملک میں جو ہے نا ڈاکومنٹس کیسے لینے ہیں, میں نے اپنا پاسپورٹ کیسے لینا ہے, نیشنلٹی کیسے لینی ہے, چاہے وہ آپ اسٹڈی ویزا پہ آ رہے ہو, چاہے آپ کسی اور ویزا پہ آ رہے ہو. تو ٹارگیٹ آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک میں پکا کیسے ہونا ہے. تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی کینیڈا میں, آسٹریلیا میں کینیڈا میں, USA میں آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں, مشکل ملتے ہیں, لیکن ٹائملی آپ کو مل ہی جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی, ٹھیک ہے, 3 4 5 6 سال بعد. لیکن یورپ میں ایسے ملک ہیں, فار ایگزامپل سوئٹزرلینڈ, ٹھیک ہے, اور جرمنی, ٹھیک ہے, مطلب اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو تو دیتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تو امیگریشن ہی وہ بند کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے. لیکن اٹلی, اسپین ہیں 2 4 ملک, فرانس, جہاں پہ ملتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹس, لیکن مشکل ملتے ہیں, اتنے آسان نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے کینیڈا ان سے بہتر ہے, ٹھیک. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا سے یورپ کیوں بہتر ہے. اب یورپ اس لیے بہتر ہے کہ یورپ میں 90% جو کنٹریز ہیں, آپ لگا لو فرانس, ٹھیک ہے, جرمنی اور آپ کا اٹلی, تو ان میں آپ کی فلی فنڈڈ اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے. یعنی آپ کو یہاں کی طرح $10,000 آپ کو پر سیمسٹر نہیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو فری ہے, آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے, اور سستا ہے کافی, کینیڈا سے بہت سستا ہے, ٹھیک ہے. یورپ بہت سستا ہے آپ کا کینیڈا سے. یورپ کی کچھ ملک ہیں جو بہت مہنگے ہیں, لیکن اگر آپ نارملی جہاں پہ پاکستانی یا اپنے لوگ جاتے ہیں دیسی, فرانس, جرمنی اور اٹلی, اسپین, تو یہ ملک بہت سستے ہیں کینیڈا سے, ٹھیک ہے. اور کینیڈا بہت مہنگا ہے, یہاں پہ لیونگ ایکسپینسز آپ کا کافی زیادہ مشکل ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پھر خرچے, پھر گاڑیوں کے خرچے, انشورنسز بہت زیادہ ہیں آپ کی. لیکن اگر آپ ان ملکوں کو دیکھو تو آپ کی بہت کم ہے. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ہم لوگ سوچتے ہیں یا ہم لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یار پیسے کتنے کمانے ہیں, تو بھائی پیسوں کے لحاظ سے اگر ہم کمپیئر کریں یورپ کو, ٹھیک ہے. اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کینیڈا اور یورپ کی. اگر آپ ایک جگہ $10,000 کما رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں سے 5,000 ٹیکس دے رہے ہو, 2,000 اپنا خرچہ, آپ کا رینٹ وغیرہ, آپ کا گھر کا خرچہ, گاڑی کا خرچہ, اور آپ کو 2,000 یا 2,500 بچ جاتا ہے. دوسری طرف آپ 4,000 کما رہے ہو, اور 4,000 میں سے آپ صرف 500 600 ٹیکس دے رہے ہو, اور آپ جو ہے نا 1,500 جو ہے نا آپ دے رہے ہو رینٹ اپنا, آپ کو 2,000 2,500 بچتا ہے. تو وہ بہتر ہے یا 10,000 والا بہتر ہے؟ تو یہی مثال کینیڈا کی اور یورپ کی ہے. یورپ میں سیلری کم ہے لیکن خرچے بھی کم ہیں, یہاں پہ سیلری زیادہ ہے, آورلی ریٹ زیادہ ہے, لیکن خرچے بھی یہاں پہ آپ کے زیادہ ہے. تو مطلب لاسٹ میں آپ کا یہی بنتا ہے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں آتا, ٹھیک ہے. سیونگ آپ کی دونوں ملکوں میں سیم ہی ہے, وہاں پہ آپ کی آمدن کم ہے, خرچے بھی کم ہے, یہاں پہ آپ کی انکم زیادہ ہے لیکن آپ کے ایکسپینس بھی پھر اس طرح زیادہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جو بندہ جہاں پہ سیٹ ہوتا ہے نا, چاہے وہ دبئی میں سیٹ ہے, چاہے وہ سعودی میں سیٹ ہے, چاہے وہ امریکہ میں سیٹ ہے, چاہے آسٹریلیا میں سیٹ ہے, جو بندہ جہاں پہ سیٹ ہو جاتا ہے 4 5 سال 10 سال گزار لیتا ہے, تو پھر اس کو وہی اچھا لگتا ہے. تو میرے خیال سے یہی ہوتا ہے, ہوتا بھی یہی ہے. اور ہونا ایسا نہیں چاہیے, آپ کو ہمیشہ اچھے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ملک زیادہ اپورچونیٹیز آپ کو دے رہا ہے, زیادہ آپشن آپ کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے, آگے گرو کرنے کے, تو آپ کو وہاں پہ موو کرنا چاہیے, بجائے کہ آپ ایک جگہ اسٹک ہو کے اپنی لائف وہاں پہ روک لو, چاہے وہ جہاں جو بھی ملک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ سارے پوائنٹ تھے جو میں نے بھی دیکھے ہیں 3 سالوں میں. تو میں پھر باقی کنٹریز کو چھوڑ کے, انگلینڈ کو, یورپ کو چھوڑ کے میں یہاں پہ آیا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا, کیونکہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں نظر آنے میں تو تھی, لیکن ابھی پریکٹیکلی بھی میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعہ میں ایسا ہی ہے. آپ کے خرچے, انکم زیادہ ہے لیکن خرچے بھی آپ کے زیادہ ہیں, اور یہاں پہ اور چیزیں آپ کی اچھی ہیں, آپ کی فیملی سسٹم یہاں پہ اچھا ہے, آپ کی گیٹ ٹوگیدر آپ ہوتے ہو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, آپ کو ٹائم ملتا ہے یہاں پہ انجوائے کرنے کا, ٹھیک ہے. جاب آپ کو اگر مل جائے تو آپ کی لائف یہاں پہ اچھی خاصی گزرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. باقی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.